की अज़मत क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। खुदा की अज़मत क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। हमें तो सुरखरू होना हया के निगाहों में, हमें तो सुरखरू होना हया के निगाहों में। ज़माने का है काना से बुरा जाने भला जाने। खुदा की अज़मत क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मदीने हाजरी के मांगते रहना दुआ यारो। सब समय मदीना शरीफेर हाजिरिर जन्य दुआ चाओ। खूब भालो करे मने राखबेन, मक्का शरीफ हलो इबादतेर मारकाज, आमलेर मारकाज। पृथिवीर मध्य हेड सेंटर हलो मक्का शरीफ, और ईमानेर मारकाज हलो मदीना शरीफ। जोरे बोलुन सुबहानाल्लाह। अर्थात जादेर मदीनार संगे सम्पर्क काबा तादेरके डाके। जोरे बोलुन सुबहानाल्लाह। तुमरा आसो, केन कामियाबी तुमराई। तो मक्का हलो ईमानेर मार्का, आमलेर मारकाज। ताई एक रेकात नामाज पढ़ले 1 लक्ष रेकात नामाजेर सवाब हय। जोरे बोलुन सुबहानाल्लाह। और मदीना शरीफ हलो ईमानेर मारकाज, ओखाने आमलेर माकाम 1 रेकात पढ़ले 50,000। एदिके मक्का बड़ो, आमलेर दिके ओखाने सवाब बेशी। किन्तु मदीना हलो ईमानेर मारकाज। तो ईमान मदीनावालार साथे सम्पर्क। ताई मदीनावालार संगे जारा सम्पर्क रेखे हाजारे आसवादे चुमा देय, बुसा देय, हाजारे आसवादे गोलामे रसूलेर जीवनेर कोनाके टेने नेय। जोरे बोलुन सुबहानाल्लाह। और जादेर दिले नबीर प्रेम आदब नाई, तारा जखन हाजारे आसवादे चुमा देबे ओ बेटा फेसे गेल। जेमन आमी जे भाषा बोलले आपनारा बुझबेन, ओर फोटो स्कैनार करा हये गेছে। कियामतेर दिन हाजारे आसवाद आल्लाहर काছে साक्षी देबे, आल्लाह ए मुनाफिक छिलो, एर दिले बगजे रसूल छिलो, एर दिले आदबे रसूल छिलो ना, অথচ আমাকে চুমা দিবার জন্য পাগল হয়েছিল। আমি হাজারে আসওয়াদও হতাম না যদি আপনার বন্ধু না হতো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই মদিনায় যাওয়ার জন্য দোয়া চাইবেন। দোয়া সব সময় যখনই হাত তুলবেন, মদিনে হাজরি কে मांगते रहना दुआ यारो। असर होगा या नहीं होगा नबी जाने दुआ जाने। खुदा की अज़मते क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। कहा जिब
तलक मेरी रसाए थे, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाए थे, है कितनी मंज़िल आगे नबी जाने खुदा जाने। সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে জিবরিল দাঁড়িয়ে গেছে, হুজুরের বর্ডার এই পর্যন্ত শেষ, হুজুর আগে আর যাব না, আমি আমার এখানেই শেষ। আগের রাস্তা দুনিয়া থেকে তো সব তুমি আমার সাথে করে নিয়ে আসলে, তা আগের রাস্তা জিবরাইল সাল্লাম বলছি यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, हर एक चेहरा गुलाम का हुजूर जानते हैं। तमाम हाल बोलो दिलों का, দিলের খবর হুজুর জানে না? জানে না? হ্যাঁ জানে, আল্লাহও জানে, কিন্তু দুই জানা এক নয়। হুজুরকে জানার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহকে কেউ ক্ষমতা দেয়নি। তাই হাবিব ইয়ামানি এসে বলেছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতে পারবে আমার দিলের মধ্যে কি আছে? আল্লাহ নবী বলেছিল, হে হাবিব ইয়ামানি, তোমার একটা 8 বছরের কন্যা সন্তান আছে যে জন্মগত প্যারালাইসিস, তুমি চাও তোমার বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে যাক। হাবিব ইয়ামানির চোখ ভরা পানি। সেদিন সে ঈমান তখনও কিন্তু আনেনি, ঘরে ফিরে গেল, ঘরে গিয়ে দরজায় আঘাত দিল, দেখছে কন্যা দরজা খুলেছে, সুস্থ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাবিব ইয়ামানির চোখের পানি আর রাখতে পারলো না, মা কি দেখছি রে? তখন বলতে লাগলো, বাবা একজন নুরানি ব্যক্তি এসেছিল, চুলগুলো বাবরি বাবরি, যখনই মুচকে হাসে দুই ঠোঁটের বীজখান থেকে নূরের মতির মতো ঝরতে থাকে। বাবা তেনার ভুরুটা জুড়া ছিল, বর্ণনা দিতে লেগেছে। হাবিব ইয়ামানি মিনাচ্ছে আমার রসুলের সঙ্গে। হাবিব ইয়ামানি বুঝতে পেরেছে আমি আসার আগে যিনি আমার কন্যার কাছে এসে আমার কন্যাকে সুস্থ করে দিয়ে গেছে, উনি অন্য কেউ নয়, উনি হলেন আল্লাহ দোস্ত পিয়ারা নবী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কন্যা বলছেন, বাবা তিনি আপনার জন্য একটা মেসেজ দিয়ে গেছে। কি বলেছে? তোর আব্বা এলে বলবি তোর আব্বাও খুব শিগগিরই কলেমা পড়বে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাবিব ইয়ামানি ফিরে এসে আমার নবীর হাতে হাত দিয়ে ইমানের কলেমা পড়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো যাক, আমি বুঝাতে চাইছি এটাই, দিলের খবরও আল্লাহ আমার নবীকে জানার ক্ষমতা দিয়েছে। तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगा, पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगा, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। সেই নবীর